Non, entala. Suite directive. Mbalmo anga fole be se aw bela jidema ambe kan anfla ni wakati na Liberal TV sanfɛ ambe aw fo ka wale ɲuman fole ni wale ɲuman dɔn folu tɛmɛnen kɔfɛ an b'aw ladɔnya k'a fɔ ko ni ye aw bisimilatɔ y'an ka jɛmukan kɔnɔna la jɛmukan kura don mun bɛ wele ko enlève la voile ni o ye sur ce plateau nous allons ensemble déshabiller l'actualité nationale, sous-régionale et internationale comme c'est l'un des credos de Liberal TV avec un mouflet sur Facebook. Ne y'aw balimakɛ n'aw denkɛ ne Lamine Sibi journaliste bi an ka ni jɛmukan a premier numéro la an bɛ nale ka mɔgɔ min bisimila n'ale bɛna an dɛmɛ ka na mun ye ka fini bɔ Mali yɛrɛ kunnafonibaw la a dogodogonin kow ka a bɛɛ da kɛnɛ kan an bɛ nale pendant 45 minutes on va discuter avec notre frère et confrère ale ka se ka ni i da don la ka o walawala. Ça c'est une première que Liberal TV fasse un plateau. Ni mena ke baraw damnale parce que depuis longtemps on est bara chaman ke duguma pour la conception des différentes rubriques faut ka ta se tuguni muye ko wara chaman ye tuguni. Donc bi mo min be no ni o bismillah do en kɛrɛfɛ déjà comme o yɛrɛ ɲɛbe ala ale tɔgɔ de ko Abdoulaye Diallo ani flake amina le ɲɔgɔn sɔrɔ. Or comment maintenant procéder au déshabillage de l'actualité nationale et internationale, sous-régionale, alebena ida dola ka onyafo anyana. Abdoulaye Diallo ini yankuma. Amba ne yankuma Lamine Sibi. Aywa. Yem wele bi ajara nyoko jumu. Merci beaucoup. Ina fi ya foto bi ne de Abdoulaye Diallo ye. Yi nga barada ida magaro la toni. Ne ko ye kuna fuli dugu ni kuna fuli nyinai. Ka do ka fo bika blala ni watina. Ok, Abdoulaye Diallo ambe fu yan ga to anga do kuma yɛrɛ bakuruba kɔnɔ dugu kunnafoni ɲinina ni ko i ka ɲɛfɔ danfara jɔnba o ni kunnafoni ɲinina tɔw ni ɲɔgɔn cɛ. Ayiwa tɛ basi Lamine Sibi dogo kunnafoni ɲinina o ye mɔgɔ min bɛ taa kunnafoniw ka sɛgɛsɛgɛ o ye sɛgɛsɛgɛli dan ye ni misaliya ta ni ye lakanabaliya ta kunnafoni dila tɔw bɛ sanfɛla de fɔ nka i b'a sɔrɔ dogodogoli kunnafoni ɲini na ale bɛ don dugumanaw de la ka taa ko dogolen n'a kundow olu ɲɛɲini ka sɔrɔ ka bɔ ni o ye o danfara fitinin ye nin ye ka tɛmɛ kunnafoni dila tɔw ni dogodogo kunnafoni dila ni ɲɔgɔn cɛ. Donc n'a y'a faamu comme si ni un journaliste généraliste n'a sɔrɔ ale bɛ dan forme na n'o ye ko sanfɛla ye aw bɛ taa a kɔnɔna la ka a filɛ a bɛ cogo min na n'o bɛ wele fond. A bɛ n'a fɔ ni mɔgɔ min bɛ yen nɔ n'o bɛ nale muso ɲini na dɔw bɛ muso filɛ parce que a cɛ ka ɲi a jɛlen don ala siranin b'a ɲini na nka e b'a filɛ fo du kɔnɔna la muso in yɛrɛ ba bɛ cogo di muso in jogo bɛ cogo di lamɔ sugu jɔn b'a la pour que ka muso ɲuman sɔrɔ ka den ɲumanw bange o kɔnɔna la donc kunnafoni b'i komi muso ɲuman parce que n'a bɔra bɛɛ bɛ girin a kan nka girinni kɔnɔna la caman bɛ yen nɔ n'olu ye sɛgɛsɛgɛli kɛ komi aw ye cogo min na journaliste d'investigation politique et sécuritaire donc o de kama an y'i wele bi nin plateau a tɔgɔ ye enlève la voile ni o ye ka information ka a déshabiller dire les non-dits et dire même peut-être mun bɛna ale kɛ sini donc bi thème ba saba de b'an bolo en 45 minutes nous allons essayer de déshabiller ces actualités ensemble avec
votre expertise. Fɔlɔfɔlɔ ye mun ye o ye kuluba min b'an ka jamana kɔnɔ n'o bɛ wele ko rassemblement des forces patriotiques maa minnu bɛ yen nɔ n'olu farala ɲɔgɔn kan kulu kɔnɔ fasoden ɲumanya ta hakilina kɔnɔ ni o bangera mɛ kalo tile 5 n'o y'a tɔgɔ da o yɛrɛ la M5. An y'a ye fɛn caman kɛra kɔnɔ u ka laɲiniw daminɛ kun ye président ka walan bila cour constitutionnelle ɲɛmaa ka walan bila assemblée ɲɛmaa ka walan bila ɔ bɛɛ yɛrɛ ka walan bila fɛn fɛn institution ye jamana kɔnɔ. Mais kɔsa in na an bɛ ka fɛn dɔw lakɔlɔsi o ye sama-samali caman bɛ yen a bɛ n'a fɔ dɔw ye ji kɛ u ka koliji la dɔɔni ji ka chogi. Donc an bɛ i ɲininka fɔlɔ dans un premier temps est-ce que e yɛrɛ bolo en tant que investigateur et M5 u bɛ ka nin laɲini minnu kɛ objectivement au fond est-ce que c'est fondé? D'accord, Lamini Sibi i ka nin ɲininkali diyara n ye kojugu. Sabula buna adamaden n'i bɛ diɲɛ ko o ko kɛ i ka jɔn don a la i ka ɲini k'a dɔn. Min ye mouvement M5 RFP i k'a dɔn k'a fɔ u bɛ ka laɲini min kɛ Sibi n t'a fɔ n ko laɲini ɲuman tɛ nka laɲini kɛli ko wɛrɛw de b'a kɔnɔ min tɛ jamana ɲɛmaa ka walan sɛbɛnni min tɛ jamanadenw ka hakɛ lafasali ye. Ok, i ye nin yɔrɔ min fɔ i t'a fɔ laɲini jugu don nka ko wɛrɛw b'a kɔnɔ n'o ye dodugumako ye aw ye doduguma kunnafoni ɲininaw ye donna an y'o sɔgɔ soɲɛ kɔnɔ la. Ayiwa Sibi n'i ye o yɔrɔ ta ni ko n ka donni ye n bɛ donni ye o so kɔnɔna la k'a sabu kɛ n'i y'a jateminɛ kabini jamana ɲɛmaa ka sigi fɔlɔ fo ka n'a bila an filɛ yɔrɔ min na bi n'o ye son excellence Monsieur Ibrahim Boubacar Keïta ye. Sibi n'i y'a jateminɛ mɔgɔ caman de ye a dɛmɛ walasa a bɛ se ka fanga in sɔrɔ cogo min na nka bi o mɔgɔ kelen minnu y'a dɛmɛ o mɔgɔ kelenw de tilala tuguni ka wuli ka jamanadenw fara ɲɔgɔn kan ko jamana ɲɛmaa k'a ka walan sɛbɛn. Oui, mais o mɔgɔ ninnu olu y'a dɛmɛ en 2013 précisément ko parce que fasoko kun don faso kanuna don mais e bolo ni bi est ce que u tɛ k'a miiri de k'a fɔ ko ja olu filila faso kanu t'a la wa? Non Sibi o tɛ faso kanu ko tɛ barisa i b'a dɔn an ka jamana ye min ye n'i ye min da don dunyɔrɔnin dɔ la n'i y'o dabɔ tulu la dɔrɔn o bɛ bila i kɔntoro la Sibi jamana in kɛ bɛ o de ye parce que maa o maa wulilen filɛ ka jamanadenw fara ɲɔgɔn kan n'i y'a jateminɛ cɛkɔrɔba in a ye dɔɔnin kɛ nin bɛɛ ye o tuma na a sigira don min na ni o ye 2013 ye ka n'a se bi ma o san ka ca dɛ a y'a ka mandat fɔlɔ min kɛ a n'olu de jara k'a kɛ nka a ye ɲuman kelen jumɛn k'o yɛrɛ kɔnɔ Sibi a yɔrɔ jumɛn dilan o kɔnɔ a yɔrɔ jumɛn baara o kɔnɔ o tuma na o mɔgɔ ninnu tun bɛ min bi aw da bɔra tulu la an wuli ko jamana ɲɛmaa ma ye k'aw nimisara ayi Sibi o kɔni o ye kuma wɛrɛ de donc n'i ye ne ɲininka ne b'a fɔ nin ko in tɛ k'a fɔ k'a ka mara taabolo man ɲi dɛ nin ko in ye de i kun ye anw fɛnɛ bila fɛn dɔ dunni na i ye anw b'o la bi an fɛnɛ b'i kɛlɛ i fɛnɛ ka bɔ. Mais Jalo o faamuna mais mɔgɔ dɔw fana bɛ kulu in kɔnɔna la mun fana ma poste foyi occupé jamana ɲɛmaa ka fɛn kɔnɔ olu fana bɛ k'a laɲini ou bien parce que n'i ye dɔw ta ɲɛfɔ ko da bɔra tulu la mun yɛrɛ ma don a la yɛrɛ. Lamine Sibi nin yɔrɔnin diyara n ye kojugu parce que n'i ye mouvement M5 RFP yɛrɛ ta fɔlɔ i bɛ fɛn bɛɛ ye kuloma de ye Sibi kuloma fila de don mouvement in an k'a fɔ olu ko ko n'o ye CEMAC ye olu ko ko politique n'u tɛ politique mɔgɔw ye nka olu ye association de ye. Oui, mais Kaoudim Goko, c'est une association à but politique. Pour nous, on a politique, on veut faire un ennemi. Voilà. Kaoudim est mouvement, nous, coordinateur national ou régional, je ne sais pas. Voilà, ni ye Kaoudim ka nin kuma in ta, ni ye a bɛ ka a essayer ka sen kelen don kɔnɔso kɔnɔna na ka kelen bila kɛnɛma. Sira dɔ fɛ a b'a yira an kɔni bɛ fanga ɲini nka anw tɛ politicien ye. Sibi o tɛ se ka kɛ o. Jamana in kɔnɔ yan fanga ɲini n'a ye politiciens de o de dɔnnen don. Bon n'i ye mouvement in ta mouvement in composé don groupe in composé don politiciens ani bɛ association wɛrɛ min fɔ mais n'i y'a jateminɛ association wɛrɛ minnu bɛ fɔ o ye kumaw de ye y a pas d'autres associations particulières qui sont apolitiques minnu tɛ mouvement in kɔnɔ ni cɛ fɛn fɛn filɛ a la minnu bɛ ka dɛmɛni kɛ k'a sɔrɔ place ma d'u ma jamana ɲɛmaa ka gouvernement kɔnɔ a n'a ka fanga kɔnɔna na Sibi nin kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ye ko dɔ kɛ ka tɛmɛ nin bɛɛ lajɛlen ye ko dɔ kɛ jamana ko in kɔnɔ ka tɛmɛ nin bɛɛ lajɛlen ye fanga dɔ kɛ. Mais Jalo reconnaissant que o ma kɛ i bɛ ka fana ka tile kɔnɔ. Oui a ma kɛ i bɛ ka tile la mais. A dɔw ta an b'a fɔ a dɔw ta ma kɛ i bɛ ka tile la. Voilà mais sɔrɔ dɔw y'a dɛmɛ 2013 même 2018 mais u ma don yɔrɔ sɔrɔ. Oui Lamine Sibi
o tɛ mai ka o kuma sɔsɔ dɛ nka u wulila cause min na ko mara taabolo man ɲi fanga taabolo man ɲi jamana ɲɛmaa jamanadenw sɛgɛnna a ka wuli mais olu minnu kɛra ye ka tɛmɛ don jumɛn da kelen cɛ dɔ burankɛ yɛrɛ n tɛ maa tɔgɔ fɔ don jumɛn da kelen ale tun ye gouvernement ka communication ye il a été le ministre de la communication porte-parole du gouvernement Lamine Sibi e delila k'a ye en tant que journaliste e lettre jumɛn sɔrɔ ko bi don in kɔni ko porte-parole du gouvernement a démissionné na ko parce que ko jamanadenw sɛgɛnnen don a fɔ n ye dɔrɔn a y'a kɛ temps min kɔnɔ a tɛ se ka temps kɔnɔ ka na a fɔ n ye don jumɛn a fa ka temps kɔnɔ don jumɛn e y'a ye wa donc i m'a ye Lamine Sibi o don ninnu fɛnɛ mara tun man ɲi jamanadenw tun tɔɔrɔlen don waati fɛnɛ o jamanadenw tun sɛgɛnnen don kɔngɔ tun b'u la minɔgɔ tun b'u la o mais don kelen da kelen jumɛn a wulila k'a yira bi n'o mɔgɔ kelen nana ko non ko jamanadenw sɛgɛnna parce que ale tɛ fanga la e hakili la ko n'ale tun bɛ fanga la bi a da tun bɛ don nin kuma la donc n'an ye nin faamu sisan mun bɛ k'a fɔ ko minɔgɔ banna kɔngɔ banna an tɛ kɛnɛya sɔrɔ lakana tɛ yen baara tɛ ka sɔrɔ kalanko yɛrɛ o banna mali kalan kɔni o kɛra souvenir ye donc maintenant n'an ye ka analyse ta ani ka logique ta o ye ka mɔgɔ minnu bɛ ka kuma fɔ i y'olu de dissocier ka bɔ laɲini yɛrɛ la donc laɲini ka ɲi nka mɔgɔ minnu bɛ k'a fɔ c'est des acteurs olu tɛ laɲini kɛbaaw ye Sibi malidenw tɛ yan non malidenw don nka u bɛ ka maliden tɔw fɛnɛ ka utiliser c'est-à-dire pour arriver à leur fin est-ce que u ka fɛn ye u ka fɛn de u fɛnɛ bɛ da dumunikɛyɔrɔ de ɲini o Sibi nin kelen-kelen fɛn fɛn filɛ n'i ye nin ta k'a sigi an bɛna segin o ko kelen de kɔnɔ parce que u y'a kɛ kunun ka tɛmɛ a ma ɲɛ bi olu bɛna mun de fɔ anw ye k'o bɛ ɲɛ Sibi Mali ni Mali tiɲɛni ko don bi tɛ koyi kabini Modibo yɛrɛ bɔra la ka ban Mali ko jɔra ni Mali tiɲɛni don bi tɛ donc olu tun bɛ yan o u kelen-kelenna bɛɛ tun bɛ yan an kɔni ye denmisɛnninw ye anw nana bi mais olu tun bɛ yan o a kɛra u ɲɛna fanga taara u ɲɛna a baara kɛra u ɲɛna u yɛrɛ ye fanga in kɛ ni an bɛ kuma an politiciens kan o fanga foyi tɛ Mali la k'u dama don a yɔrɔnin dɔ la. Ok, Diallo, première partie, ça c'est l'analyse de l'objectif et aussi des acteurs. Nous avons des revendications qui est par rapport à la démission du président. Mais nous voici là-bas, nous avons les tensions s'apaisent en quelque sorte. Nous avons sur jeunesse RFP M5, nous avons mouvementé les mbadou, nous avons tension parce que Mounié, c'est la commission Moussa Traoré, ou la médiation, comment Chamankera. Donc, Mounié, Kouka, assemblée dissous, au Charia, au prévoir, pour fonctionnel, comment Tchaleno. Mais nous avons qui va nous bénir, oui, Kouka Benkan, gouvernement Niamoro Sigi, nous voulons un premier ministre consensuel. Donc, nous assemblée ni pour constitutionnel dissous. Ambardon, amekato fanfɛ parce que assemblée mɔgɔ dɔw yɛrɛ kumana dɔw ko k'a disu dɔw ko ko ka sigi élection kan assemblée président yɛrɛ ko k'a kana kɛ député si kɔnɔ k'i tacogo ɲɛna bi bi in na an b'a ye mun ye la démission du président et de toutes les institutions o kuma in a bɛ fɔ mais nonchalamment quoi a bɛ fɔ voilà. Lamine Sibi pour que n ka nin ka kuma tigɛ est-ce que an bɛ se k'a fɔ bi M5 nin bɛna jouer kan est-ce que M5 bɛ ka se a ka ko ban yɔrɔ ma de ou bien qu'est-ce qui ne marche pas? Lamine Sibi M5 ko banna o aw ɲɛ bɛ façade dɔrɔn de la sinon M5 ko banna yɛrɛ i y'a faamu jamana ɲɛmaa ka wulili o tora kuma de bolo sinon jamana ɲɛmaa tɛna taa yɔrɔ si jamana ɲɛmaa bi yan fo ka taa ka waati dafa Lamine Sibi gouvernement Bimabubu y'a ka gouvernement démissionné dɛ Bimabubu ye reconduit dɛ nka hali bi n'i y'a mɛn jamana bɛ taa ko ministre dɔw de bɛ ministre jumɛn bɛ yen Sibi. Oui mais o baara de proposition de kɛra jamana ɲɛmɔgɔ fɛ. N y'a mɛn an ka kunnafonidila dɔw da k'a fɔra ayiwa ko ka premier ministre n'a fɔ i bɔra ka min fɔ k'a ka bɔ M5 yɛrɛ la yen ko jamana ɲɛmaa ye o proposition dɔw fɛn kɛ Sibi jamanaden min sɛgɛnnen don jamanaden min tɔɔrɔlen don i bɛ kɔngɔ la i bɛ minɔgɔ la i bɛ gɛlɛya la denbaya balo cogo b'i la. Ni e wulila ko e ka fanga in ko a ka bɔ yen maa minnu bɛ se k'i ka ko kɛ olu kana Sibi ne m'a ye ɲɔgɔn faamuya min b'o ko la parce que fanga in ye fanga kelen de ye fanga kelen bɛ baara kelen de kɛ bon ni u filɛ ka nin min kɛ ka M5 mɔgɔw wele ka fɛn M5 ta tɔ tora kuma de sinon M5 tɛna kɛ wale kɛ tuguni o. Kunu ye ɲɔgɔn ye kɛ hali bi an bɛ kuma la yɔrɔ min na ɲɔgɔn yew bɛ sen na o ɲɔgɔn ye ninnu parce que kunu Bacili an y'o ka kuma mɛn Mohamed Ali Bacili ministre de la justice kɔrɔ ale y'a yira a ka kuma kɔnɔ ko u ka fanga de ka d'u ma ko sinon k'a banna bon an b'a ye branche dɔw président ka démission mais aussi aujourd'hui M5 bi n'a sɔrɔ e kan ka k'u ka conseiller qu'est-ce que tu conseillerais au M5? Sibi ne est-ce que premier ministre consensuel i b'o de f'u ye ou est-ce que
ou ka assemblée toi ou ka manasa toi jamana ka tani mbolo la ou bien qu'est-ce que toi tu peux proposer sibi ni ko ne ka MCM conseil fla ɲɔgɔnna fo saba o de bɛ n bolo ka a di MCM ma ni ne kɛra ka conseil fɔlɔ sibi c'est-à-dire o ye kunkolo ninnu yɛrɛ ye awɔ kunkolo ninnu yɛrɛ mɔgɔ dama dɔw bɛ sɔrɔ kunkolo ninnu na dɛ olu de ka bɔ yen sa kunkolo ta o tɛ taa sibi olu ka bɔ yen kunkolo wɛrɛw kana bali maa caman de bɛ Mali kɔnɔ sibi association caman de bɛ Mali kɔnɔ mɔgɔ caman de bɛ minnu bɛ se ka nin kɛlɛ kɛ k'a sɔrɔ ni mɔgɔ ninnu tɛ mais olu tɛ k'a kɛ o i y'a faamu olu bɛɛ y'u da de o jɛ non u bɛ k'a kɛ olu m'u da de dɛ sira de ma d'u ma sibi mais jɔn bɛ sira di i m'a faamu sira de ma mais hakɛ ɲini na sira di tɛ o sibi jamana in kɔnɔ an y'a ye n'i bɔra ka fɛn fɔ fɛn min tɛ taa fanga tigilamɔgɔw fɛ e kelen ni pewu u bɛ e minɛ k'i kɛ fɛn dɔ ye k'i siya to dans un pays démocrate an hakili bɛ bɛrɛma i y'a faamu o kɛra an yɛrɛ baarakɛɲɔgɔn dɔ hali sini sibi e b'a yɔrɔ dɔn ne yɛrɛ t'a yɔrɔ dɔn wa a kuma kɛra dati don a kuma u ko k'a taara Dakar an bɛnkɛ fɛ yen olu ye kumaw ye an k'olu to yen sibi an kana don olu kɔnɔ ni e maa min mana da i yɛrɛ la bi k'i bɛ wuli ka i yɛrɛ ka jamanadenya yɛrɛ défend sibi ni maa minnu filɛ nin ye kunkolo ɲɛma ko an bɛ ka jamanadenw défend ka jamanadenw ka hakɛ défend dɛ i b'a dɔn o maa kelen de bɛ tila k'i coron k'a sɔrɔ a ma se fanga tigilamɔgɔw ye donc o kɔrɔ i ka premier conseil voilà o ye o yɔrɔ ye fɔlɔ ɲɛmɔgɔ ka kɛrɛnkɛrɛn a dɔw k'u kɛrɛnkɛrɛn dɔw de bɔ a la dɔw de ka bɔ a la parce que olu m'a ɲɛ kun u tɛna bi ta ɲɛ bɔ i m'a faamu wa donc filanan ye mun ye ne b'a yira n'i kɔni wulila k'a fɔ ko san 7 ko kelen kɔnɔ fɛn min san 10 ye a tɔ ye san 3 ye n'a tun bɛ ɲɛ 7 ka ca ni 3 ye dɛ Sidi fɛn min bɛ yen kuma kɛra hali y'a fɔ cogo di dialogue inclusive national kɛra ko bɛɛ kana an ka kuma jamana bɛ dilan cogo min Sidi o kɛra o ma waleya kuma wɛrɛw kɛra alimamiw kumana dugutigiw kumana ekɔlidenw kumana hali journalistes bɛɛ lajɛlen de kumana k'a ban pewu nka foyi ma bɔ a nɔ la Sibi laɲini kelen de M5 ye n'u ti fɛ u kɔ jama fɛnɛ ka tigɛ u la parce que u kɛn bɛ ka fɛn min dogo maliyɛnw na bientôt ni maliyɛnw bɔra a kalama u b'u bila wa u bɛ ka t'o sira de kan n'u ma farati dɔrɔn maliyɛnw bɛna bɔ o de kalama donc M5 yɛrɛ bannen pewu ni o ye u bɛ ka kɛlɛ min kɛ c'est vengeance kɛlɛ de don ni o tɛ jamana lafasa kɛlɛ ye mais o de kɛlɛ don k'a kɛ objectif ye ko ka jamanadenw lafasa mais u k'u venger u ka jamana ɲɛmaaw de la kɛ fangatigilama de la kɛ barisa a y'olu dabɔ tulu la o Sibi a y'olu dabɔ tulu la a donna dɔw ni sira dɔ cɛ olu tɛ se ka fanga sɔrɔ i y'a ye donc olu kɔnɔna ninnu n'i y'o jateminɛ olu fɛnɛ kɔnɔnaw ka ca komi an tɛna don bɛɛ kɔnɔ bi sabanan bɛ kɛ voilà donc o matila filanan in na M5 bɛ mun de kɛ donc maintenant u b'u jija k'u nɔrɔ u ka objectif de la Sibi objectif kelen de ni fanga ko tɛ ni wari ko tɛ ni sɛbɛn ko tɛ jamana ɲɛmaa n'a ka institution namara kɛra votekɛlaw la maliyɛn bɛɛ b'a kalama donc olu ka taa jamana ɲɛmaa e yɛrɛ san 7 i dɛsɛra vraiment maliyɛnw an sɛgɛnna de an tɛ foyi dɔn i ka taa dɔrɔn maa min bɛ se an k'o ɲini o kana i y'a faamu ni de objectif clair ye n'o kɛra wari ko t'a la ŋunuŋunu ko t'a la sigiɲɔgɔn min bɛna delili kɛ o b'a dɔn degun min bɛ kan o don jumɛn a wulila ka na ka n'i ka degun kuma fɔ Sibi olu ti ɲɛ o sigiɲɔgɔn kana n'o ye CEDEAO ni ta Nations Unies ni MINUSMA mɔgɔw ye an bɛ nin kɔnɔ a mɛnna o delila ka kuma kɛ o delila ka don jumɛn ka population wele a Mali population a y'a ka syndicats bila ka na a kana an ka kuma parce que an ɲɛ b'a la ko dɔw tɛ ka taa tɔɔrɔw bɛ yen gouvernance bɛ taa nin bɛ taa n'an ka kuma a bɛ dilan cogo min Sibi o ma kɛ o. ok o ye filanan ye hali n'o y'a sɔrɔ Mana Sako ko a bɛ bɛɛ bila défi la ko mun bɛ se k'a fɔ ko arène in ɲagamina maintenant ni Mana Sako y'o fɔ Sibi a bɛ gɛlɛya dɛ. ne m'a fɔ Nasa de ko ten a ko a y'a ta to Ala ma donc an b'a to a tora Ala min ma a bɛɛ kɛra o ɲɛna élection a suɲɛna a ma suɲɛ Ala de b'a ɲɛ dɔn donc bɛɛ bɛ se ka i ta fɔ maintenant i ka conseil sabanan bɛ se ka kɛ mun ye. donc conseil sabanan kɔni min ye vraiment M5 RFP u k'a lajɛ hali bi komi jamanadenw b'olu kɔ bi malgré mɔgɔw n'u ka sɛgɛnw u kana bɔ jamanadenw jigi kɔrɔ déjà u nana tan ka ban u k'u yɛrɛ kɛ jamanadenw dɔ ye Sibi u kana nata nafolo nɔfɛ u kana nata fanga nɔfɛ jamanadenw ka hakilila ye min ye n'olu kɛn bɛ jamanadenw kumada ye u ka tugu o kɔ dɔrɔn. donc hali n'a fɔra ko Kawoji min bɛ kɛ premier ministre a k'a fɔ ko a tɛ IBK de bɛ taa a ka ban. ok o b'a to an bɛ boli an bɛ dɔ fara an sen nɔ kan wagati bɛ ka koron kosɛbɛ an bɛ mɔgɔw ladon n'a bɛ Libéral TV sanfɛ jɛmukan min n'a bɛ k'o si o de wele ko enlève la voile ni o ye ka se ka actualité ka a déshabiller ni kɛnɛ kan on va recevoir tout le monde et inchallah baara tɔ a bɛna wuli ɲɛfɛ filanan an y'a ye ko dɔ kɛra jamana kɔnɔna la minnu bɛ yen nɔ ni an b'a ye a caman bɛ kɛ nka ni kɔni bilara bɔlɔlɔ sanfɛ ni o kɛra cɛ fɛ mun bɛ wele ko Farabanakaw ka dangele Musabu Jalo
Mishibile Mustafa. Naira Barimake. Aywa. E o fara. Donc anya ye donc kuna. Donc tɛmɛnen na Musa Diallo misi dɔw bɛ yen nɔ o kɔni y'o lajɛba cogo dɔw la. Fo a nana kɛ sababu ye mun ye kunu Banjugu Fofana ka ti tribunal procureur. Ale damakasi kan bɔ ka maaw bila ka taa Musa fana a jɛɲɔgɔn dɔw minɛ k'olu bila kaba la fɔlɔ. Dibi la yanni wagati tɔw cɛ. Waleya in kɛlen misi traiteli ta ani Musa ko k'a y'a kɛ ko pour que an balima maliyɛn dɔw bɛ yen kɔfɛ o ka se k'a ka baara sɔrɔ. Est-ce que e bolo pour que ka baara sɔrɔ nin bɛ nin kun bɔ a ka bagan ni ma tɔrɔ nin cogo la e y'a faamu cogo parce que ko in kɛlen a ye maliden caman bɔ a cogo la. Lamini Sibi nin jɔyɔrɔ diyara n ye kojugu. Ni jamana kɛra yɛrɛ sago kɛ jamana ye nin bɛɛ de bɛ k'a kɔnɔ Sibi. Bagan ye Ala ka dantanfɛn dɔ ye. Adamaden Ala ka dantanfɛn dɔ ye. Sibi maa si ka yɛrɛma hɔrɔnya t'i permettre i ka fɛn dɔ minɛ i ka dankari dɔ ka ɲɛnamaya la k'a sabu kɛ ko i yɛrɛ ka hakilina ye. O ye kelen ye. Filanan Musafi Diallo a ye fili juguba de kɛ Sibi. Karamɔgɔw ka ca sa, somɔgɔw ka ca, baara ɲini tɛ nin bɛɛ kun bɔ. E bɛna filmer k'a ci mɔgɔ min ma n'a ma da e la Sibi e b'a ka baara kɛ cogo di? Danaya yɛrɛ tɛ yen fɔlɔ o baara yɛrɛ kɛyɔrɔ o tɛ ɲɛ fɔlɔ parce que Musafi tɛ Ala ye o ale tɛ se ka karabali kɛ o mais n'i ye maa o maa ka baara in na ka taa bagan dɔ filmer walima ka taa e mana hali galamani ta e b'o filmer k'e b'o ci mɔgɔ ma k'i yɛrɛ lajɛya Sibi zon do kalabanci do walima a dɔn ko banna mais c'est pour que k'a dɔn ko k'a yira k'a fɔ ko dɔn ko dɔɔni bɛ n na walima k'a yira k'a fɔ n bɛ baara kɛ tiɲɛ Sibi n'i bɛ baara kɛ tiɲɛ kan toi tu n'as pas besoin ka taa filmer ni fɛnw kɛ o parce que i bɛ ka kɛ maa min a tigi dalen b'a la déjà i kɛ bɛ k'a kɛ o donc ni e ma baara wɛrɛ foyi sɔrɔ o kɔnɔ fo ka na dangari fɛn dɔ ka danfɛn dɔ ka dantanfɛn dɔ ka ɲɛnamaya la ka tila k'o ɲɛnama ta k'a bila tasuma kan Sibi nin ye dantɛmɛ wale ye dɛ. Donc o b'a yira Banjugu Fofana monsieur le procureur a y'a ka baara kɛ. A y'a ka baara de kɛ Sibi. An bɛ se k'a fɔ ko bravo a Banjugu. N'a kun m'a kɛ bi an kun bɛ jigin a la a y'a ka baara kɛ parce que olu minnu kɛ bɛ ka Ala jɔyɔrɔ ta diɲɛ kɔnɔ o ye ka hakɛ dɔw don mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ka tiɲɛ dɔ fɔ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ Sibi i y'a faamu nin rôle in rôle ba de ye bon Ala dun ka dantanfɛn bɛɛ lajɛlen adamaden ni fɛn wɛrɛw b'o la bon e min kɛ bɛ ka i jɔ Ala jɔyɔrɔ la diɲɛ kɔnɔ yan a y'a faamu i tɛ Ala ye sa nka i bɛ ka Ala rôle jouer Sibi ni dɔ ka ɲɛnamaya ni dankarila dɔ ka ɲɛnamaya la e k'a ka wuli ka o ko kɛlɛ kɛ fo ka s'a dan na k'o tiɲɛ tigiya i y'a faamu dati ba kan fɛ o Sibi data fɛ a tɛ kuma nka Ala de y'a ta ka masala k'a di k'an ka mɔgɔw dilanna ye mais a m'a fɔ fɛnɛ k'an k'o kɛ tan maintenant procureur in ne b'a fɔ personnellement ne b'a fɔ kojugu dan tɛ foli min na parce que ninnu ye ni mɔgɔ nasɔn Sibi nin ye faso jɔla ye ni mɔgɔ nasɔn i bɛ se ka kariya k'i yɛrɛ kalifa ni maa nasɔn ma parce que a bɛ se ka i ka ɲɛnamaya ja i bolo a bɛ se k'i ka ɲɛnamaya lakada i bolo Musafa Diallo kan ka jaabi de kɛ a kan ka ɲangi de a ye nin kɛ kun min na dɛ faransikan in kɔni tɛ dɛ ale Musafa Diallo parce que a ye jamana danaya tiɲɛ. Ok, i ye ɲangini yɔrɔ fɔ an b'a ye Malika ko mɔgɔ caman b'a dɔn Malika de la an ti tɔgɔ wɛrɛ dɔn a la tɔgɔ sugu bɛɛ bɔtara la cɛ tɔgɔ muso tɔgɔ ale ni Musafa ye ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛjuru sira la o kɔnɔna la Musafa b'a yira k'a fɔ ko ale kun t'a dɔn ko sariya bɛ yen nɔ mun bɛ dantanfɛnw fana lakana Mali kɔnɔ ko de y'a to ale ye nin waleya in kɛ a dun fɔra ko nul n'est censé ignorer la loi ko maa si tɛ se k'a fɔ i tɛ sariya kalama nka Musafa ko ale kun tɛ nin kalama yalima Musafa a tilala ka yafa deli fana kɛ k'a fɔ a filila est-ce que yafa tɛ se ka kɛ Musafa ma du moment où a ko ale kun tɛ nin sariya in dɔn an caman yɛrɛ fana kun t'a dɔn ko sariya bɛ mun bɛ hali sɛ kuma tɛ misi ma k'o fana lakana dɛ. Lamini Sibi fɛn o fɛn bɛ yen dantanfɛn na a b'i kun na bi sariya bɛ yen min bɛ nin bɛɛ lakana kelen Sibi n b'a dɔn n'i bɛ eaux forêts i y'olu kɔni kuma mɛn. Mun bɛ an ka kungo ni a kɔnɔfɛnw lakana bon ni o ye kungo ani ji n'a kɔnɔfɛnw Sibi n'i ye ji ta o ji kɔnɔfɛnw ka ca jɛgɛw b'o la baganw b'o la n'i ye maliw b'o la n'i ye kungo ta kungo kɔnɔfɛn ka ca misi bɛ yen saga bɛ yen ba bɛ yen warabaw bɛ yen fɛn bɛɛ bɛ yen nin bɛɛ ye baganw de ye Sibi ni e y'o yiriw bɛ yen bon olu bɛ yen déjà hali n'i ma dɔ wɛrɛ dɔn i kan k'a dɔn ko olu kɔni bɛ yen baganw lakanali kama baganw kɔlɔsili kama basa a b'olu ka baara kɔnɔna na i y'a faamu bon min ye yafa ka kɛ Musafa ma a ye yafa de bɛɛ bɛ yafa o
ala mi anda ale bi yafa kuma te buna adamaden sini filama n'a ko n ti segin a ɲɔgɔnna kan o kɔni ye tiɲɛ ye nka n t'a dɔn o ye nkalon ye a ko a ta ale tun t'a dɔn olu tɛ tiɲɛ sa Sibi o ye a ɲɔgɔn wɛrɛ bɛna min f'i ye kaba ni foyi tɛ kelen ye dɛ n'i y'i ka kuma fɔ kɛnɛma n'i donna kaba la i ka boli t'i bɔ i ka kunbɔ t'i bɔ i ka nama t'i bɔ ala yɛrɛ de b'i labila donc n'i sera i bɛ kumakan sugu bɛɛ fɔ k'i yɛrɛ ɲini boli o ni yɛrɛ siɲɛ tɛ bɛn i y'a faamu yafa kɔni bɛ se ka k'a ma nka yafa in bɛ kɛ cogo di Sibi yafa in bɛ kɛ ko kɔni ka da Musafa yɛrɛ kan walima fɛn bere ka da kunna bere min bɛ tɔw laji o yɔrɔ la sariya ye ɲangini min ni a fɔra sariyakisɛ min bɛ baganw lakana ko ni maa min bɛ yen i ye karogɛlɛya wale ta ka ɲɛsin bagan dantanfɛn dɔ ma fo ka taa nin bɔ a la ko ka taa mun ye tile 11 kaso fo ka taa se kalo 3 kaso ma ko ka taa se tuguni warisara niveau la n'o bɛ wele ko amani 2000 fo ka taa se 20,000 ma de 10 000 à 100 000 francs CFA donc ni an ye o ta bon juge fana ka appréciation bɛ yen o bɛ ka fɔ an lamɛnbagaw ye juge fana bɛ se k'a miiri k'a fɔ yalima Mustafa ye nin kɛ misi la est-ce que Mustafa tɛ sɔn ka nin kɛ adamaden na n'a fɛrɛ la wa donc ni juge y'o miiri a kana bali mɔgɔw la ni juge y'a ɲini k'a fɔ k'a b'a la kɛ san 2 san 3 ye parce que situation aggravante bɛ yen an hakili b'a la mun ye Fanakaw fɛ yen i b'a dɔn Fana kɔni kunkolo bɛ tigɛ o ka tigɛ ne t'a dɔn fɛn fɛn bɛ Fana kunkolo la mun tɛ maliyɛn tɔw kunkolo la Fanakaw kɔni u kunkolo mana kɛ kunkolo sugu ye ko ye Fanaka kunkolo de sɔrɔ n t'a dɔn i bɛ kɛ président de wa mun don ou bien i bɛ kɛ mun ye donc o cas bɛ yen nɔ donc e bolo Mustafa kan ka ɲangi a ka kɛ leçon ye même mɔgɔ dɔn minnu fana bɛ yen minnu bɛ ɲɔgɔn kɛ awɔ parce que jamana in filɛ nin ye Sibi mais mun bɛ sɛfan fana ci sira kan olu fana Lamine Sibi mais attends jɔ i bɛna fana ko sɛfan fana ko sariya fana lakɔlɔsi la sɛfan lakɔlɔsilen don kɛ Sibi mais an ka saraka bɔ e m'a mɛn ko Sibi lamɛn sa tubabu ko sache que ta liberté s'arrête là où commencent les autres a dɔn dɔrɔn i ka yɛrɛma hɔrɔnya a bɛ dan tɔw ta daminɛ yɔrɔ la donc n'i y'o dan sago i bɛ don mɔgɔ wɛrɛ gasi la sariya b'i ɲangi Sibi e bɛ taa sɛfan ci gidɔrɔn kan bɛɛ tɛ sɛfan baarakɛla ye o gidɔrɔn ma dabɔ sɛfan ci kama o gidɔrɔn dabɔra de an ka sira ɲuman sɔrɔ yalasa an bɛ taa se yɔrɔw la joona donc o bɛ se ka miiri ko atteinte au bien public an ka ni sɛfan cayara Sibi gidɔrɔn sanfɛ a laban ma a tɛ se ka tɛmɛ dɛ donc nin bɛɛ ye walew ye dangari wale Sibi saraka bɛ bɔ k'a sɔrɔ nin si tɛ baara bɛ kɛ k'a sɔrɔ nin si tɛ sabu su bɛ yen o su ye kundo de ye Sibi taa kungo kɔnɔ i ka t'i ka baara kɛ i ka t'i ka sɛfanw ci i k'i ka sarakaw bɔ i tɛ mɔgɔ tɔɔrɔ yɔrɔ min mɔgɔ t'i tɔɔrɔ yɔrɔ min mais ni e m'o kɛ foyi sɔrɔ fo mɔgɔw senkɔrɔ n y'a ye video dɔw tun bɛ boli cɛ kɛtɔ ka sɛfan ci a taara ci muso kɛtɔ k'a ka saraka sɛfan bɔ k'i tɛgɛ bɔ dɔrɔn k'a ci cɛ kɔ la ayiwa o kɔrɔ ye cɛ kɛra i ka saraka ye saw Sibi donc nin bɛɛ lajɛlen mɔgɔw k'a faamu karamɔgɔw k'a faamu minnu ko n t'a dɔn n b'a dɔn ko nin bɛɛ lajɛlen de lakɔlɔsilen don parce que n'i ye nin kɛ ni mɔgɔ y'i wele sariyaso la i bɛ se ka ɲanga a kama mais Mali sariyatigiw fana kan ka kɛ ni mɔgɔ min sera ka nin sugu dénonciation kɛ u ka se k'i lajɛ n'o kɛra an kunnafonidila an bɛ yala karamɔgɔw nɔfɛ n'a ye mun ye hali ka sɛ ɲɛnama torturer dɔw fana ko fɔ Lamine Sibi i ye nin yɔrɔnin fɔ komi a t'an ka débat cadre kɔnɔ mais n bɛ n da don a la dɔɔni il faut que Mali ɲɛmɔgɔ responsable u ka nafa de don kunnafoni ɲininaw la Sibi u ka nafa de don aw la mɛnɛ parce que tant que aw de olu wo minnu tɛ fanga la o a nɛmu jamana bɛɛ kunnafoni dilaw aw de jamana ɲɛ ye aw de ye jamana kulo ye aw de ye jamana da ye hali jamana ɲɛmaa tɛ se ka fɛn fɔ jamana kan ka tɛmɛ aw kan donc il faut que aw de ka considérer il faut que aw de ka kɛ maa fɔlɔw ye maa minnu yangalen bɛ jamana kɔnɔ ka tɛmɛ maa tɔw kan parce que komi n'i ko bi président ma i b'a sɔrɔ n'i taara n bɛ misaliya ta dɔrɔn an ka bɔ yan dɔrɔn ka taa Kulukoro dugumisɛnnin dɔ la e ka jamana ɲɛmaa ɲininka ko fɛn dɔ kɛra Sibi a t'a dɔn a b'o dɔn cogo di a t'a dɔn préfet t'a fɔ voilà préfet t'a fɔ commandant t'a fɔ parce que olu si t'a dɔn mais aw minnu bɛ ka kunnafoni ɲini aw de bɛ kɛ maa fɔlɔw ye minnu b'a dɔn c'est pourquoi n'i taara bureau kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ ɲɛmɔgɔw sigilen don avec les réseaux sociaux non réseaux sociaux maa min b'a ɲini k'a bila réseaux sociaux kan i b'o de valoriser fɔlɔ donc n'o kɛra Sibi n'i y'a bɛn ne ma ne b'a fɔ ka jamana ɲɛmaaya di kunnafonidilaw de ma ayiwa a dɔw la n t'a dɔn a bɛna di maa kelen ma n'i y'a bila aw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ o tɛla ci tɛ ban dɛ nka bɛ bɛn ala k'a don yɛrɛ garisigɛ ayiwa o tun y'an ka kuma tako filanan ye wagati bɛ ka boli kosɛbɛ an bɛna se kuma tako laban ma o ye ni u ka ko coronavirus wa chocolat virus a wele cogo ye chocolat virus de don bana sidɔnbali a ye chocolat virus don ou bien wari ɲini virus
o banga jamana kɔnɔna la an y'a ye o kun kɔnɔ jamana kantigi a bɔra ka lase dɔ kɛ k'a bɛna balo di maliden dɛsɛbagatɔ minnu bɛ yen nɔ n'olu ye degun sɔrɔ bana in nali la an ka jamana kɔnɔ an kɔni bɛ ka mun mɛn don o don an bɛ wele ko miiri dɔ de bɛ ka balo suɲɛ don o don an bɛ wele ko miiri dɔ de bɛ ka balo bila feere la an ɲana an t'o la maa dɔw bɛ yen kɔngɔ don wa bandiya don wa mun de don olu kɔni taara magasin dɔw dakari ka u ka balo ta ka bɔ bi aw ye dodogoma kibaruya ɲini n'aw ye Abulayi Jalo nin fɛn e y'a faamu cogo di? Ayiwa Lamini Sibi nin kuma diyara n ye kojugu min ye bana sidɔnbali ye i yɛrɛ ko u ye tɔgɔ dɔ Sogola Birize a ka di dɛ Sibi n'a ye faama sɔrɔ kamera bɛ jɔ o kan mais n'a ye fantan sɔrɔ o bɛ sa m'a f'i ye n ko banako in ne t'a fɔ n ko tiɲɛ tɛ sabu bana fɛnɛ Ala ka dantan fɛn bɛɛ ye a ye tiɲɛ don an k'a kɛ tiɲɛ don an kana balo in na tiɲɛ don Ala b'a ka jɔ la kana kuma kɛ fila ye mɔgɔw kunna maliyɛnw a ye masques don a y'aw tɛgɛ ko safinɛ la hali ni fɛn t'anw na an ye gel utiliser Sibi Mali kɔnɔ ma jamana wɛrɛ fɔ dɛ tellement maliyɛn yɛrɛ degera suɲɛni ni magouille la maliyɛn bi diɲɛ fɛn bɛɛ kɛ suɲɛni hali ni mun tɛ suɲɛni hali ni min tɛ suɲɛ ta ye dɛ maliyɛn b'o kɛ suɲɛni e b'a fɛ ka mun fɔ sisan bon n bɛ fɛ k'a fɔ dɔrɔn balo nana ko fantanw Sibi jɔn tɛ fantan ye Mali la e k'i tɛgɛ ɲɛsin ne ma Mali donc jɔn qui n'est pas pauvre Karim mais Karim est le plus pauvre du monde Karim ɲɔgɔn fantan tɛ parce que fantanw yɛrɛ bɛ min sɔrɔ Karim t'a sɔrɔ donc Karim est le plus pauvre i jɔra ko président denkɛ de ko jamana ɲɛmaa denkɛ ko la taa Sibi n ko sɛgɛn min bɛ Karim na a tɛ mɔgɔ si la parce que ni se kun bɛ Karim ye bi kɛ san b'a sɔrɔ ni mankan min filɛ san b'a sɔrɔ ale tila l'o datuguli la mais se de t'a ye i y'a faamu maa si tɛ yen ko se bɛ mɔgɔ min Mali kɔnɔ Sibi mɔgɔw dahirimɛ sɔrɔ cogo de bɛ ɲɔgɔn ye dɔɔnin i y'a faamu bon ni maa min nana ni balo ye o kɔnɔ jamanaden min e tɛ hali ka jamanadenw yɛrɛ jate dɔn k'a ban fɔlɔ e taara balo dɔ ɲini Sibi a ka ca o ye sa diɲɛ don o don maa caman bɛ wolo mairie yɛrɛ tɛ baara la kuma tɛ mairie yɛrɛ tɛ baara la kuma parce que ni mɔgɔ wolola déclaration kan ka taa kɛ min fɔlɔ sigida tɛ wa sigida ɲɛmaaw tɛ mairie tɛ wa Sibi mairie yɛrɛ tɛ baara la fɔlɔ mairie tɛ baara la o bɛ dugukolo feere la mairie tɛ o y'u ka suɲɛnikɛ yɔrɔw de sa o y'u ka suɲɛnikɛ yɔrɔw non o tɛ foyi ye o ye suɲɛni de ye donc ni e ye fɛn ta ko ka o dilan fantanw ni ɲɔgɔn cɛ ka zon ka fɛn b'a bolo ka taa di zon ma ko k'o di zon ma a jɔn ye zon ye a y'a di zon jɔn ma a bɔra ɲɛmaa min bolo fɔlɔ o ye zon ye parce que a y'an ka banako utiliser k'o kɛ ko commercialiser a ɲɛmaa jɔn kelen jamana ɲɛmaa kɛ Ibrahima Boubacar Keita tɛ ale bɛ se ka dɛmɛ kɛ cogo di Sibi ni jamana in bɛɛ bahiri ka nafolo o ɲɛw n'o fɛnw bɛ se ka bɔ ale kun cogo di a ma fɔ a bɔra ale kun a ko a bɛ bɔ jamana kɔkanne de kɔnɔ n'o ye miliyari 100 a ko a b'o de bɔ o bɛ don balo b'o la dɔgɔtɔrɔw ka minɛnw b'o la fɛn wɛrɛw b'o la voilà Lamini Sibi e bɛ n'o miliyari 100 min bɔ k'a di jamanadenw yɛrɛ ka wari k'aw ka wari ta k'a don suma la ka tila k'a di aw ma aw yɛrɛ bɛ suma min sɛnɛ Sibi a ye malo bɛ sɛnɛ yan dɛ malo min bɛ sɛnɛ a tɛ sɛnɛ yɔrɔ si o tuma office du Niger t'anw bolo yan a ye office du Niger t'e ta ye o mais n ko jamana ta don e ta tɛ o jɔn ta don Lamini Sibi mais office malo est-ce que e b'a dun non n bɛ k'o de la n'o ye ne t'a dun o de man kan o se t'e ye e yɛrɛ bɛ min sɛnɛ Sibi e yɛrɛ bɛ min dilan e bɛ min sɛnɛ e ka tila ka i ka wari ka tila ka o minɛ i la ka tila ka taa o san yɔrɔ wɛrɛ ka na o di e ma donc e kun bolo a kun bɛ bɔ office du Niger kɔnɔ mais yanni ka taa balo san dɔrɔn a fɔ an ka magasin minnu bɛ yen nɔ a bɛ minnu ta ka taa di an fadenw ma a bɔ i k'a d'a ma an ka dun o b'an kɛnɛya ka tɛmɛ ka taa e ma malo ye o Sibi ne ye malo ye n ko ma tɛ de b'a kɛ o bɛ malo min di misiw ma o de don e m'a ye walahi na ne y'a ye bon o kɔnɔna na komi fɛn ma se ne voilà bon o kɔnɔna na a dira minnu fana ma k'olu k'a tila kɔngɔ b'olu fana na o Sibi kɔngɔ min mɛr'u yɛrɛ la koyi walahi kɔngɔ min mɛr'u la olu caman kɔnɔ ka bon kɔngɔ kɔnɔba ni mun fasalen dɔrɔn bon a dira olu minnu ma k'u k'a tila kɔngɔ bɛ mɛri la dugutigi kɔngɔ b'o la dugutigi ka conseil o kɔngɔ b'o la Sibi aw taara malo ta ani nɔnɔ k'a bila olu ka bolo kan k'olu ka o tilan dɛsɛbagatɔw ni ɲɔgɔn cɛ o y'u tɔɲɔ n'a kɛra o y'u tɔɲɔ yanni ka taa Sibi yanni ka taa di yanni ka comment dirais-je sigiyɔrɔ di maa ma o k'a sɔrɔ dayɔrɔ b'i yɛrɛ bolo fɔlɔ kɛ o k'a sɔrɔ dayɔrɔ b'i yɛrɛ bolo e Sibi malo tilan ɲɛmɔgɔya bɛ k'e bolo bi e bɛna mun lajɛ karisa bɛ yen nɔ n balimakɛ don a yɛrɛ nin waati in na dɛsɛ dɔɔnin b'a kan karisa fana bɛ yen n balimamuso don a cɛ sara wa den kelen de bɛ yen nka
sibi yani e ka fɔ ke e b'a nga faso malo ta ka taa do ma e balima minnu do mun e ma balima dilan kan fɛn k'a ye fɛn min e bi fɛn e min bolo yani ka taa ke bɛ taa fatɔn ka malo ta ka di mun na sibi e malo kelen sɔrɔ a i ma kelen sɔrɔ mais i ye fantan ye o ayi i ye fantan ye dɛ e ye fantan ye i ka technicien ye fantan ye mais o de do ayi jɔ dɛ tari ne dɔnbaga ye dɔ sɔrɔ o tɛ ne kelen ka sɔrɔ i ma sɔrɔ i dɔnbaga ko tɛ a ma dabɔ k'e dɔnbaga ko sibi a dabɔra de sibi covid in na e ye journaliste ye o a fɔ a ma fɔ ko covid kɔnɔna de la e ye kunnafoni ɲini a ye fɛn dɔ kɛ mun digira ne la o ye kunnafonidilaw wuli ka jɔ bɛɛ kɛ nka jamana ɲɛmaaw minisiri kɔrɔ min bɛ ko Michel Sidibe i balima don tugun ne yɛrɛ balima ninnu ka ca olu fɛn fɛn bɛ yen kunnafonidila minnu y'u dɛmɛ ka malidenw kumaw fɛ u yɛrɛ ɲinɛ n'olu kɔ jamana tɔ bɛɛ y'a ka presse appuyer mais Mali la ɲinɛ kɛra a tɛna kɛ n'u ye Manasa la mais ko Manasa ko presse privée média privé k'ale tɛ kuma olu fɛ i bɛ ka yɛrɛ ko k'an tɛ fɛn dɔn an fa y'an kalan an fa ale min y'an kalan misiw k'a ka ekɔlidenw tɛ fɛn dɔn misi ka appréciation an b'o to yen presse privée ka fisa ni presse publique ye an kana don fɛnɛ kɔnɔ fɛnɛ kuma wɛrɛ de koyi ok donc balo in kadara kɔnɔ an bɛ balo in kadara de kɔnɔ office la balo in kan ka di a ka ni a ma ɲɛ kɔni jamanadenw de kan ka dɛmɛ n'a b'an bolo ka ban to kelen b'an fɛ yan ka ban sibi a kan ka bɔ an yɛrɛ kunna k'a d'a ma mais n'o commerçant ko ka malo ti feere ta ma ayi commerçant jumɛn mais mun bɛ k'a sɛnɛ olu bɛ k'a sɛnɛ a titre libéral de ale tɛ se k'a fɔ parce que olu bɛ ji sara état ye u bɛ dugukolo sara donc u bɛ fɛn min sɔrɔ a la u yɛrɛ ta de office o t'olu ta office ye état de ta ye oui mais mɔgɔ minnu bɛ olu bɛ k'a lu état bolo ka baara kɛ oui mais olu minnu bɛ k'a lu olu ye jamanaden dɔ ye yani état ka taa wari d'u ma wɛrɛ k'u k'a don olu fɛnɛ kun tɛ sibi mais est-ce que le fait que yan ta prix bɛ caya ka tɛmɛ kɔfɛ prix kan est-ce que o fana t'a to u t'a bɔ kɔfɛ ayi dɛ kɔfɛ prix yan malo ɲuman ma d'i ma dɛ min sanna kɔfɛ o ye misiw ka japon misiw ka malo de ye o ye wajibi de i b'o sɔrɔ nɔgɔya la i y'a faamu hali yan n'i bɛ taa baganw ka dumuni san n'i bɛ taa malo bu san n'i bɛ taa malo kɛlɛ yɛrɛ san o tɛ kelen ye dɛ sibi e ma ye an ka malo ninnu de bɛ taa n ko de bɛ tubabuw balo ye n'i y'a ɲuman ni jɛman ni kɛrɛnkɛrɛnlen y'u bolo f'u nisɔn bɛ diya i m'a faamu mais olu bɛ min d'u ka baganw ma o de bɛ ta ka na di anw ma bon il faut que mɔgɔw k'a faamu fɛnɛ sibi yɔrɔnin dɔ bɛ yen nin balo tila in mana ni foyi ye ka bɛnbaliya bɛ jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ barisa ka bɛnbaliya bɛ jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ cogo di sibi hali n'i ma farati aw minnu ye du kelen mɔgɔw ye n'aw bɛ sigida la n'a ma farati a bɛ kɛ sababu ye ka dankari aw ka ɲɛnamaya la fɛn min tɛ bɛɛ bɔ sibi fɛn min yɛrɛ bɛɛ tɛ se k'a sɔrɔ a tɛ bɛɛ bɔ wa fɛn qualité maw tɛ o fɛnɛ ko kɛra ɲɛna woloma ɲɛnawale ye karisa ye somɔgɔ ye karisa ye fa dɔgɔnin ye karisa ye nin ye hali a bɔra seko la ka ban a komi n'a fɔ an ka komi an ka tete bugu o sibi a tete bugu jɔra ko fantanw n'i ye nin fɔ Banjugu Dunbiya bɛ siran ayi Banjugu dabɔra kuma la ale tɛ kuma tuguni ale tɛ kuma tuguni donc balo tilacogo de ma ɲɛ a tilacogo ma ɲɛ hakɛ min nana o de ma ɲɛ o tɛ bɔli kɛ donc an ye wagati dɔ di an yɛrɛ ma bɛɛ tɛ se k'a fɔ bi ta kelen kɔnɔ voilà an bɛ segin ka filɛlibagaw fana ladɔnniya tuguni k'a fɔ ko nin tun ye an ka jɛmukan kɔnɔ mun bɛ wele ko enlève la voile ni o ye ensemble nous allons déshabiller l'actualité nationale régionale sous-régionale et même internationale kibaruya fɛn fɛn bɛ yen n'an y'a sɔrɔ bi ta tun bɛ RFP M5 yalima na u bɛ Nimakara na wa walima u bɛ Nina halisa de ani fo ka taa se mun ye farabanakaw ka dangelen ale ye kuran don farabara ka ji di ye nin wagati laban ninnu na a ka bɔlɔlɔw sanfɛ bɔli cayara yɛrɛ yira don wa mun don wa ale kɔni taara misi dɔ fana bɔnna nin na fo ka taa se tuguni baloko min n'o dilen don an ka miirilakaw ma bana in corona chocolat virus o hukumu kɔnɔna la balo ninnu ko a sonyɛniw cayara damakɛsiw cayara magasinw dakarila dɔw yɛrɛ ta bɛ yen tilacogo t'u la yɔrɔ dɔw yɛrɛ bɛ yen dugutigi 2 fo 3 bɛ yen ala ka a bɛɛ lajɛlen nɔgɔya ayiwa Abdulaye Jalo an b'i fo i nali min kɛra an ka plateau kan yanni k'a to an k'i labila i ka jateminɛ labɛnw ka sin an filɛbagaw bɛɛ lajɛlen ma ayiwa o tɛ baasi ye ne bɛ min fɔ dakuru ɲɛ laban na sibi fo maliden bɛɛ k'i yɛrɛ resɛsi malidenw k'a dɔn k'a fɔ dɔ kɛra jatigi fasa i y'a faamu kow ka bɔ fangako kɛlɛ ni nafoloko kɛlɛ la kow ka kɛ an k'an ka yɛrɛma hɔrɔnya kɛlɛ kɛ parce que a bɛ fɔ ko an ye yɛrɛma hɔrɔnya b'an bolo a t'an bolo sibi a t'an bolo kuma don malidenw an ka ɲɛ yɛlɛ ten c'est à dire an ka kow minɛ an tɛgɛ fila la walasa an ka jamana in b'a danbe kɔrɔ sɔrɔ i n'a fɔ Modibo Keyita y'a kɛ cogo min na n'o o kɛra an bɛ se ka taaɲɛ an bɛ taaɲɛ min fɔ n'aw dɛsɛ bɛ ka waleya taaɲɛ min waleya donc bɛɛ lajɛlen k'a tɛgɛ di ɲɔgɔn ma Mali ye bɛn jamana ye sabati jamana don n b'a fɔ tasuma min wuli bɛ kɔrɔ ni tilebinbani ni kayaga an ka jamana kɔnɔ
ala ka jisuma k'a fura ye ala ka hakilila ɲuman di an yɛrɛ ma an ka wuli k'an jɔ. Ami narabi ko Mali ye bɛn jamana ye kelenya jamana cɛmɔgɔ Garan Kuyate Mamadu Konate Fili Dabo Sisoko Modibo Keita Amadou Ampatiba ate fɔ ka ban Masa Makan Jabate jamana in maaba caman bɔra yan jamana in maaba si caman bɛ yan jamana in tuguni mun ye maaba caman wɛrɛ bɛna bɔ a kɔnɔna la ka d'a kan a bɛ fɔ cogo min na ko cɛfariso ko tɛ so langoloyan fiyewu ni cɛfarin dɔ sara bi tan bɛ wolo ka tugu o la i n'a fɔ Bɛnbɛla b'a fɔ cogo min na ko tu es Bɛnbɛla des milliers de Bɛnbɛla naîtront donc o b'a yira k'a fɔ ko bi Mali sifinnakaw u y'a laɲini ka kumada sɔrɔ wa ko u bɛ kuma ko ye kuma in ti dabila an b'a fɔ ɲɛna ko ne ni aw an bɛna ɲɔgɔn kunbɛn don n'a nataw la enlève la voile ni o ye déshabiller l'information an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ o kɛnɛ kan an bɛ foli se aw bɛɛ lajɛlen ma wasalam.